اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أجرنا من النار إن رحمة الله قريب من المحسنين. قلنا ينار كوني برد وسلام على ابراہیم آرجن اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے ہم اپنے لائف کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی اچھی اچھی نیتوں کو اپنے رحمت سے قبول منظور فرمائے. میری طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت اور برکتوں کو نزول عطا فرمائے اور ہم سب کی ہر آنے والی زندگی میں امن و سکون عطا فرمائے اور ہم سب کی دین اور دنیا دونوں سوارے. اللہ تعالیٰ اپنے محبت کے صدقے میں کی آل اولاد کے صدقے ہم سب پر رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. اگلی فارغ تو ویڈیو دیکھنا 80 تے 98 سی ویڈیو تمہیں خائی سی جو ریجنل بھی لکھنتے ہیں نا سنڈی بات سنا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل اصحابہ وبارک وسلم. ہاں اچھا اگر ریجنل دینا نا تے اگر کل 28,000 سی تے 28 سی تے جڑے ہن اوریجنل رسول دے 34,000 ہوئے نے اودے زیادہ ہونا چاہیے سی نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اچھے اچھے نیتوں کو قبول منظور فرمائے. تو جی کون ہے ہمارے ساتھ میسج کریں گے تو پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کون ہے. لیکن جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ امن و سکون عطا فرمائے. اللہ پاک رحمت کرے گا. آپ نے گروپ سے آئی ہوئی تھی نا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہزاروں کروڑ درود و سلام تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھی اچھی نیتوں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرمائے اور ہم سب کے صغیرے کبیرے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. درود و سلام محمد اور آل محمد پر تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھی اچھی نیتوں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرمائے. آمین ثم آمین. ہم داغنا سی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. ہزاروں کروڑ درود و سلام محمد اور آل محمد پر تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھی اچھی نیتوں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرمائے. جی فرحان علیم فجر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم آنٹی جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ جی؟ الحمدللہ میں ٹھیک. اللہ پاک کا شکر. الحمدللہ. اللہ پاک کروڑ بار احسان. آپ سنائیں. جو دن گزر گیا اس پہ الحمدللہ پڑھتے رہا. آنے والے دن پہ رب کی رحمتوں کے طلبگار ہیں. اللہ ایک دن کے ساتھ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے صغیرے کبیرے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. آمین. اللہم آمین. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل وبارک وسلم. اللہم صلی علی آپ ہی دیندہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل أصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و اعلی آل اصحاب بارک وسلم. ہزاروں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی اچھی اچھی نیتوں کو اپنے رحمت سے قبول منظور فرمائے اور ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے، اللہ پاک سب پر رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے. تو عائشہ ہمارے ساتھ آ چکی ہیں. السلام علیکم آنٹی جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ پر ہزاروں کروڑوں رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. ہزاروں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی اچھی اچھی نیتوں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرمائے. تو جو لائیو کو جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. 4 کی واچنگ ہے. ہمارے ساتھ کون کون ہے میسج کریں گے تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے اور ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین ثم آمین آمین اللہم آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام قولا من رب رحیم. وامتاز اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھی اچھی نیتوں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرمائے. اللہ پاک سب کو کامیاب کرے. جن خوش نصیب ہوں گے ماں باپ جنہوں نے بچے نے نا اتنا اچھے نمبر لے آنے. جی ماشاء اللہ ایاز بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ پر ہزاروں کروڑوں رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے. ہاؤ آر یو سسٹر؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اللہ پاک کا شکر ہے. بھائی آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. گھر میں سب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ گھر میں سب ٹھیک ٹھاک. اللہ پاک کا شکر. آپ سنائیں آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں اور آپ کی صحت طبیعت کیسی ہے؟ سب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جو سن رہے ہیں ان کو بھی سلام بولا بھائی ایاز نے. اللہ پاک آپ پر رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے. بھائی اجاز کہہ رہے الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک. الحمدللہ الحمدللہ جو دن گزر گیا اس پہ الحمدللہ پڑھتے ہیں اور آنے والے دن پہ رب کی رحمتوں کے طلبگار ہیں. اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں آسانیاں والا معاملہ فرمائے اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزی رزق میں کشادگی عطا فرمائے. کیا کر رہی ہو سسٹر؟ جی بس ابھی لائیو آن کر کے بیٹھی ہوں گھر کا کام کاج ختم کر کے. تو آپ کا لائیو میں آنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ آمین اللہم آمین. اللہ پاک آپ کے حق میں مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرمائے. آمین ثم آمین. بہت خوشی ہوئی بھائی آپ کو دیکھ کے. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ پر رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے. اور سنائیں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ ڈنر ہو گیا سسٹر؟ جی جی بھائی بالکل ڈنر ہو گیا. تو ہم تو بس مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہمارا ڈنر ہو جاتا ہے. تھینکس جزاک اللہ. کوئی بات نہیں میرے بھائی، تھینکس کی کوئی بات نہیں. اللہ پاک آپ کو آپ کی زندگی میں آسانی والے معاملے فرمائے اور آپ کی تمام جائز حاجتوں کو اللہ پاک پورا فرمائے. آلو گوشت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. عائشہ ہمارے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اصحابہ وبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. تو جی ایاز بھائی آپ نے کھانا کھا لیا؟ ہم تو کھا کے فارغ ہو چکے ہیں. جی 4 کی واچ میں ہمارے ساتھ کون کون ہے؟ جو بھی ہیں اللہ پاک رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے. اللہ پاک دین اور دنیا دونوں سوارے اور اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. تو جی عشا کہہ رہی ہے کہ ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ، مہربانی. اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل اصحابہ وبارک وسلم. جی کھا لیا جی. تو جی ایاز بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور سناؤ جی. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے. آپ سنائیں بھائی کیسی آپ کی لائف جا رہی ہے؟ اور علی شیر سسٹر آپ کیسی ہو؟ لائک ڈن. جزاک اللہ میرے بھائی. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں اور عزت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی الحمدللہ برادر اللہ کا شکر ہے. جزاک اللہ. بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو دن گزر جائے اس پہ الحمدللہ پڑھیں اور آنے والے دن پہ رب کی رحمتوں کے ہم طلبگار. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. کیا نیم ہے آپ کا؟ علی شیر سسٹر. تو علی شیر سسٹر عائشہ، اس کا نام عائشہ ہے. ایاز بھائی اللہ پاک آپ کی روزی رزق میں، آپ کی عزت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، آپ کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. بہت بہت مہربانی، شکریہ لائف کو جوائن کرنے کا. اوکے عائشہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل اصحابہ وبارک وسلم. تو جی ماشاءاللہ سے قرب بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. عائشہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا مائنڈ نہ کرنا ہے، میں نے نیم پوچھ لیا. پوچھ کر انسان حال چال پوچھتا ہے. کوئی بات نہیں بھائی، پھر کیا ہوا، نام تو پوچھنا پڑتا ہے نا کہ علی شیر سسٹر ہے یا علی شیر برادر ہے، کون ہے، پوچھنا تو پڑتا ہے. لیکن اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں میرے پیارے بھائی. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کی روزی رزق میں دن دگنا چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت بہت مہربانی، شکریہ میرے بھائی. تو جی سلام اپی جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्लाह पाक अजर अजीम अता फरमाए, आमीन आमीन। अयाज भाई अल्लाह पाक आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक रहमत और बरकतों का नज़ाम दिल की गहराइयों से मेरे प्यारे भाई आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाबियाँ और कामरानी अता फरमाए। तो मेरे ख्याल से दुआ से बढ़कर कोई और बड़ा तोहफ़ा है ही नहीं। खुश वक्त है वो बंदा जिसके लिए कोई और दुआ करता है। अल्लाह पाक सब की ज़िंदगी में अमन और सुकून अता फरमाए। इसलिए एक दूसरे के लिए दुआ करते रहा करें। नहीं पता किस वक्त कौन सी दुआ जो हम मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला अपने रहमत से कबूल मंजूर फरमा ले और हमारी ज़िंदगी में मेरा अल्लाह पाक अमन और सुकून अता फरमाए। कैसी हैं आप जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख बार शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है, जो दिन गुजर गए उस पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। कैसी हो ऐशा आपी जी? ऐशा भी मेरे ख्याल से ठीक ही है, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ऐशा भी एक बार तो चलेगी, पता नहीं दोबारा आएगी, मैसेज आता है क्या करती है। लेकिन इयाज भाई हमारे साथ साथ हैं। अल्लाह पाक मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत वाली, आफियत वाली, खैरियत वाली, और दुश्मन के शर से अल्लाह पाक महफूज फरमाए, दुश्मन के वसवसे से बचाए। फजर आपी आप कैसी हैं? मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि हर एक दूसरे इंसान के लिए दुआ किया करो। अल्लाह पाक दुआओं को बहुत कबूल फरमाता है। जो दुआएं हर वक्त मांगता है मेरा रब उनसे बहुत राज़ी होता है। और अल्लाह फरमाता है कि तेरा मांगना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तेरा मांगना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दिन रात मांग, और अपने रब से दिल खोल कर हम मांगते हैं तो अपने रब से हर वक्त दुआ और खैरियत की दुआ करते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में अमन और सुकून अता फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक अजर अजीम अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सब की रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। और भाभी कैसी हैं? जी जी सब मिलजुल जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ और मुक गई थोड़ी बर्फ? नहीं हुण तुसीं रोज़ घर आ जाया करना है। मुक गई तां बुखार चढ़िया है? ते दो ब्लाक होर लै आंदा फिर लथ जाना। तेरे चाचू ने भी बुखार चढ़िया होया है। तेरे चाचू ने बुखार चढ़िया, सिर च बड़ी दर्द है, तो गोलियां लिया के जाओ कट्ठे पै जाओ बुखार वाले। नहीं मैं चाह बना के दिती है, दवाई भी सान लैके आ जाके। एक तो ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ 90 ਮਿੰਟ ਗੈਸ ਮੈਂ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਲਗਾ ਘੰਟਾ ਆਉਣ ਚ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मौसम की कुछ तब्दीली है ना, हम सारे इवें अल्लाह रहम करे। अच्छा हमारे साथ साथ हैं। अल्लाह पाक सब पर रहमत और बरकतों का नज़ुल अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के इस गिरे कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। फजर गुड जी जी। आंटी कौन आया था अभी? अभी अब्दुल्ला आया था, तो वो कह रहा था कि मुझे बुखार है, तो मैंने उनसे कहा कोई अच्छी सी दवाई ले लो, मेडिसिन लो और खाओ और सो जाओ। ऐसा आपके घर में सब कैसे हैं?
چاچی کو گیا جی الحمدللہ سب ٹھیک ہیں جی ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ نورین آپی جی جی میرے بھائی میں سن رہی ہوں دیکھ رہی ہوں میسج آپ کے دیکھ رہی ہوں میں اور بول بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ زیادہ فرفر نہیں میرے سے آج بولا جا رہا ہے میرے سر میں بہت درد ہے اگر تھوڑا ہے دوپہر بندہ سو جائے نا فریش ہوتا ہے کل فریش سی اچھا آپ یہ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے جی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے سسٹر ایاز بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں سسٹر میں ذرا بزی ہوں فیملی گیسٹ آئے ہیں ابھی جی جی میرا بھائی جی جی کل انشاءاللہ جوائن کروں گا جی میرے بھائی جزاک اللہ اپنوں کے ساتھ آپ خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں اللہ پاک آپ کو ہنستا اور مسکراتا رکھے تو ہم کل آپ کا انتظار کریں گے آپ ضرور آئیے گا بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے آپ سے بات کر کے آپ کے میسیج دیکھے اور آپ نے ہم اتنا اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے آپ کی زندگی میں اللہ پاک امن سکون عطا فرمائے اور آپ کے گھروں کو اللہ پاک شاد و آباد رکھے ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے میرے پیارے بھائی جان اللہ حافظ سسٹر اور عائشہ آپی جی جی میرے اللہ حافظ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ پاک آپ کو ہر آنے والے برے وقت اور بلاؤں سے محفوظ رکھے جزاک اللہ میرے بھائی لائف کو جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ شام کو اکیڈمی آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے بس اسی طرح آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں تو انشاءاللہ ایک دن ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے اپنے مشن میں اپنے کام میں اور ہم اللہ تعالی نیکوں کا رب میرا ضرور ساتھ دیتا ہے اللہ تعالی ہم نیک لوگوں کی اور اچھے پیارے لوگوں کی اللہ پاک ہمیں صحبت عطا فرمائے اور ہم سب کی اللہ تعالی اچھی اچھی نیتوں کو اپنے رحمت سے قبول منظور فرمائے آمین ثم آمین تو جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ پاک سب پر اللہ تعالی رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے اور ایاز بھائی آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے بہت بہت شکریہ میرے بھائی دل کی گہرائیوں سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ اصحابہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ اصحابہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ اصحابہ و بارک وسلم سورہ کل میں نا مارکیٹ گئی میں کپڑے ویکھے آل اوور سے ٹو پیس میرا بڑا دل کیتا ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਪਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਨਾ YouTube ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਸੂਟ ਨਾ 1300 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ये मार्केट में 2000 का आराम से सेल होता है गुल अहमद निशात खदर ब्रांड मैं कहनी कोई ब्रांड ऐसा नहीं जिन्ना उन्होंने को स्टाक 2300 ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ 5-5000 ਵਾਲੇ ਸੂਟ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਈਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ 1200-1300 ਦਾ ਸੂਟ ਮਸਾਂ 1500 ਦਾ 1600 ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ تو جی خرم بھائی کیسی ناراضگی مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں لیکن کوئی ایسی بات بھی نہیں جس وجہ سے آپ ناراض ہو سکتے ہیں یہ مجھے کیجیے کیا ہے کی سے کیا ہے کوئی کھیل ہے پتہ نہیں کھیل کے لیے کیا آیا ہے نا انٹرویو ہو جانا
ਮੀਆਂ ਪੱਖੀ ਦਾ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੱਪੂ ਨਹੀਂ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਪੱਪੂ ਮਿਸਤਰੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਪੱਪੂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈ ਆ ਹੂੰ ਐਮਨ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਸਰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਹਾਂ ਮੋਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ 5000 ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ 2300 ਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ 4000 ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 4000 ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਉਹ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਲੱਖ 50,000 ਆਂਟੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਈਫਾਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ, ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਲਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਰੂਜੂ ਕਾਲੋ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਖਾਸ਼ੀ ਵਿਖਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ YouTube ਦਿੰਦਾ ਪੈਂਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਾਤ ਸੁਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਾਤ ਸੁਨੇ जी कौन है हमारे साथ? अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह पाक रहमत और बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि अस्हाबी व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि अस्हाबी व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि अस्हाबी व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, ताकि अल्लाह ताला हम सब की अच्छी अच्छी नीयतों को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमाए और हम सब की दीन और दुनिया दोनों संवार दे। आमीन सुम्मा आमीन। किमें नहीं आज दोपहर जो किया फिर नहीं किया सी। ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਯਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ नहीं उन्हें ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ नहीं मैं ना उधरों वेली
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. ہزاروں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھی نیتوں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرمائے اور ہم سب کا ہر آنے والا دن میرا اللہ پاک امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. ہزاروں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھی نیتوں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرمائے. آمین ثم آمین. کروانا چاہیے ہم لڑکے تو کہیں بھی گزارا کر لیں. ساتھ میں لڑ دیں لڑیاں نہیں ہو رہی بندہ ہوگا چالو کے بعد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه. بڑا نہیں ہوگی کرنا کی ہے. غریب مزدور کا بیٹا رات رات پتی بن گیا. اچھا باہر گیا اور ٹیم نہ کوئی کھیڈدا کھڑدا ہونا تو باہر بھی لے کے گئے نا ٹیم دے نال. لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت بلند کر کے سونا بھی بن گیا. ہاں چال اولمپک تو ہاں جی کھیل ہے اولمپک گولڈ میڈل بھی کھیل. اتنا تھوڑا پاکستان کا نام روشن ہے. پہلی بار گیم آئی گئی. ہاں چل اللہ تعالیٰ سب دی اولاد کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ کے صدقے اللہ ساری اولاد نے بھی صراط المستقیم تے قائم دائم فرمائے. بس سب دے واسطے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ. مطلب مختار کو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم. سب دیکھ کے چلے جاتے ہیں شاید درود سن کے بھاگ جاتے ہیں. اپنا دن ملا دیں
ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਸੀ ਨਾ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم ਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਲੰਮੀ ਪਿੱਟ ਤਰੀਨ कौन है ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ हम्म अचानक गई है ਅਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੁਬਾਰੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਚਾਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਬਹਿਨ ਤੇਰੀ ਬਚਪਨ ਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਵਹਾਈ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم ہزاروں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر تو جی دو کی واچنگ ہے کون کون ہے ہمارے ساتھ میسج کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے اللہ پاک رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے اور ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے آمین ثم آمین تو لائیو کو جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ چلو میسج نہ کریں دیکھنے کا سننے کا بہت شکریہ اللہ پاک آپ کے حق مانگے جانے والی دعاؤں کو اللہ پاک اپنے رحمت سے قبول منظور فرمائے اور ہم سب کے صغیرے کبیرے گناہوں کو معاف فرمائے آمین ثم آمین اللہ جزاک اللہ पक्की पक्की दाल कच्चा कच्चा कीमा मैं तेरा गुल तू मेरी हरीमा वो मतलब के देख बतेल पतेल शेयर करेगा सारे सब्सक्राइबर ने भी सब्सक्राइब करें तो फिर ही है ना सारे रजवान ना जुड़े हुए जिधर रजवान हम उन्हीं वो हम लोग उनके बताने कुछ पसंद नहीं हाँ वो बिरयानी को देखकर मैंने पानी और पता नहीं पानी को देखकर मैंने बिरयानी क्यों नहीं सच्ची गल اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحابه وبارك وسلم ہزاروں کروڑ درود و سلام محمد اور آل محمد پر تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھی اچھی نیتوں کو اپنے رحمت سے قبول منظور فرمائے اور ہم سب کے اللہ پاک سے گرے گرے گناہوں کو معاف فرما دے برتن تو کرتی ایک برتن تو ایک فیملی تو لڑکیاں نے امریکہ کی فلیٹ ہونے سے صحیح گل ہے سارا دن بھانڈے دھوتی ہیں दूसरी जगह कभी चेक हो या तो तुम जा सारी लड़ाई चलो राजी के मारी के आंटी ना आपका फैमिली को आप अपनी करिए शिमला ਇਹ ਸ਼ਮੈਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਰ मैं तो बाप थकी हुई जबाना पढ़ के बोल करे 2 घंटे बोल के सुबह मैं ना तू कितने बजे अकेडमी च आएंगी कितने बजे मैं 9 बजे तक ना फारग हो जावांगी एक दो घर मैं जाना है पढ़ने वास्ते नहीं वैसे बस विजिट करने वास्ते जाना है उस बाद फारग हो जावांगी फिर आप बैठ जावांगे आज ही जाना वैसे आज मेरा टाइम नहीं लग गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम नाइस लाइव स्ट्रीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर ताकि अल्लाह ताला हम सब की अच्छी अच्छी नीयतों को अपने रहमत से कबूल मंजूर फरमाए आमीन सुम आमीन
इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो अपना नाम खुद रखता है? जो अपना नाम खुद रखता है। देखिए आप बिहार जैसा मेरे को मैसेज कर तो मैंने कहा बहुत बिजी हो, ठीक है ना? तुम बताओ क्या कर रही, बहुत बिजी हो। ठीक है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि अस्हाबी व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि अस्हाबी व बारिक वसल्लम। हज़ारों करोड़ों दरूद इस्लाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, ताकि अल्लाह ताला हम सब की अच्छी अच्छी नीयतों को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमाए। उधर कीता सी मैसेज कीता सी इधर गौर करें हमारे यहाँ मम्मी किन गंदी? गई पता नहीं आप ही कॉल कर छोड़ी, नहीं आप ही कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि अस्हाबी बारिक वसल्लम। हज़ारों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, ताकि अल्लाह ताला हम सब की अच्छी अच्छी नीयतों को अपने रहमत से कबूल मंजूर फरमाए और हम सब के सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अरे युबिल्लाह का हाँ जी, लाइव को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दूसरा कौन है? फाना है? एक ही मोबाइल है। 600 देना ही नहीं है, 600 लेके दोबारा नहीं चकना था। हाँ दिमाग खराब है 600 का फोन देंगे। ना लोग फिर तो कोई रहो ही ना फोन तो बगैर हम लोगों को वक्त मारने के लिए। हाँ सही। आसानी के लिए मैंने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आला मैं जब मार गई थी हम किया है कि जा सी जाती आंटी वो हासा ही बड़ा मेरे दिमाग के कुत्ते जाता ब्लड भी घट जाता है। उन्होंने भी यूट्यूब पर निकालना टिकटॉक पर ना करते हैं क्यों ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलि अस्हाबी बारिक वसल्लम। तो जी कौन है हमारे साथ मैसेज करेंगे तो पता चलेगा। अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह पाक रहमत और बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और टिंडे खिलानी गाने की वीडियो नहीं बना लेंगे। नहीं उसमें तो कोई ऐसे नहीं चलना था, बीपी नहीं करो, बीपी में दर्द ही हो जाएगा। क्योंकि सैड गल्लां सुन के बंदा एक्स्ट्रा ही सैड हो जाता है। किवें? हाँ कोई सैड ਜਾਂ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿ।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد و اعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. جی ٹیٹو بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. ویلکم ہو گیا, ویلکم, موسٹ ویلکم. جزاک اللہ ٹیٹو بھائی. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کر کہ آپ ہمارے لائیو میں آئے. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور سناؤ بھائی کیسے ہیں؟ لائک ڈن کے ساتھ جزاک اللہ. تو اور سناؤ میرے پیارے بھائی, کیسی صحت طبیعت آپ کی؟ اللہ پاک آپ کو صحت والی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور ہم سب کی زندگی میں اللہ پاک امن اور سکون عطا فرمائے. ٹیٹو بھائی بہت بہت شکریہ, دل کی گہرائیوں سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہزاروں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر, تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی اچھی اچھی نیتوں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرمائے, اور ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو رحمتوں پر اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے. میرے پیارے بھائی اللہ پاک آپ کی زندگی میں, آپ کی عزتوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. تو عائشہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. ادھر سے آپ شائلہ کی لائیو سے ہو آئے ہیں؟ میں نے تو ابھی جانا ہے, میں نے کہا جب ادھر سے میں بند کروں گی تب میں شائلہ سسٹر کی لائیو میں جاؤں گی. تو اب آپ میرے پیارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے بے شک آیا کریں, لیکن آیا ضرور کریں. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اعلی آل اصحابہ وبارک وسلم. ہزاروں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر, تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی اچھی اچھی نیتوں کو اپنے رحمت سے قبول منظور فرمائے, اور ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. آمین ثم آمین. سوالی بن کے آواں میں, سوالی بن کے آواں میں, تو خالی میں نو موڑی نا. سوالی بن کے آواں میں, تو خالی میں نو موڑی نا. میں مجرم ہاں میں عیبی ہاں, میرے عیباں تے جامینا. میں مجرم ہاں میں عیبی ہاں, میرے عیباں تے جامینا. اے ہو جئی خیر پا دینا, اے ہو جئی خیر پا دینا. زمانے نو وخاواں میں, اے ہو جئی خیر پا دینا. زمانے نو وخاواں میں, کرو منظوریاں آقا کدی روزے تے آواں میں. چما تے ٹھنڈے اکھیاں نو پاواں میں. میرا دل وی ایہو چاہندا, تیرے اس پاک روزے تے. دروداں دے سلاماں دے پرو کے ہار پاواں میں. دروداں دے سلاماں دے پرو کے ہار پاواں میں. کرو منظوریاں آقا کدی روزے تے آواں میں. کرو منظوریاں
आका कदी रोज़े ते आवा मैं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब को दर अक़दस की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए और हम सब को अपनी रहमत से मेरा रब कबूल मंजूर फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके सेल टोटली खत्म हो चुके हैं। उधर बंदे भी खत्म वो जो सिग्नल की वजह से बेचारे चले जाते हैं। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ सिग्नल चला गया फिर नेट हाँ मेरे शागिर्द भी नहीं आए मुड़ के। इन्हों पहले वॉइस दी समझ आई हो फिर तो मेरी हाँ। आ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। नॉर्मली जैसे 5 हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं। जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उसकी सजा है। जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उसकी सजा है। तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस ज़माने को अपना बनाया। तेरी चौखट पे सर ना झुकाया, बस ज़माने को अपना बनाया। मेरे सजदों में ऐसा असर दे, मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर। कहता मोदी कहता हाय सिस्टर माय वीडियो लाइक प्लीज। हाँ जिन्हें एने फॉलोअर हो ना तो बड़ा कुछ कहते हैं मोटिवेट करना। अच्छे भी लोग का नाम भी होता ਕਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚਲੋ 1195 ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ 1444 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 13900 ਦੇ ਲਿਖਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਉਰ ਕਰ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਕਵੈਸਟ आंधी अब रूट इशारा का मतलब भगवान को पूछना चाहिए। ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ YouTube ਤੋਂ। ਕਾਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਇਕ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, ये आपका मदरसा कहाँ है? मोहम्मद अनवर उनका अपने घर में रिक्वेस्ट है कि मैसेज है रिक्वेस्ट है बस रहन दे फिर सीन नहीं करना। ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100,000 ਤੋਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੈਂਸਲ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰੋ। हाँ अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, पर्दा करना और पकाना फर्ज है। कमेंट में लिखे यस डिलीट कर देना। नॉर्मली करना करिए तो और की वो दीसा सुना दी है 12 करिए जी 1100 ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਚਬਾਤੀਆਂ अच्छा मैं निशाना ना पैक देखना अभी तो निशान बोल लेने पड़ते हैं फिर आप देने पड़ते हैं वगैरह तो बदले वही तो
ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਬਰ ਹੈ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਹੈ और लगी बेचे में रजवान की जय और दुकान में सीधा हमारी सास की जय बस एक घंटा मुकम्मल होना नहीं बस आप ही बंद होने लगा आपका घर के घर है ਹੁਣ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ तेरा ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ नहीं मैं नहीं पूछो माता ने केड़ी कीती नहीं कुरान तो आता इस तरीके से माना से किस तरह देखी है केड़ी शमाला अशमाला जान सारा दुआ उत्ते आई हुई ना हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾ ਮਰੀ ਜਾਵੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ चली गई है साइन का पता करना है कशमाला वो जड़ी चलो इसी के साथ हम अपने लाइव का एंड करते हैं तो इंशाल्लाह कल बफज़ल खुदा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों पर अमन सलामती अता फरमाए। जिन्होंने अपने लाइव को ज्वाइन किया जो देख के चलेगा सब पर अल्लाह पर रहमतों करोड़ों बरकतों का नज़र अता फरमाए और हम सब के सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। साथ देने का टीटू भाई, अली शेर और मुख्तार वो सॉरी खुरम भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तमाम मेरे बहन भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।